औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं अब्दुल वहाब मीर कशरो साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं एडमिन के एजुकेशन डिपार्टमेंट में दियामर अस्तूर डिवीज़न के। तो इनकी एक सक्सेस स्टोरी है, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं आप नौजवानों की खातिर इनके इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है और इनकी इंस्पायरेशन क्या थी कि आज ये अच्छे पोस्ट पर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह करम, थैंक यू। सर, मैं जानना चाहूँगा, शुरू करना चाहूँगा आपकी इंट्रोडक्शन से, आपकी ही ज़बानी। तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन सर शुरू से, फिर बेसिक एजुकेशन के बारे में ज़रा बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम नवाज सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। तो हिस्ट्री कुछ इस तरह है, मैंने मैट्रिक करके एज ए टीचर EP7 गवर्नमेंट बंगला में ज्वाइन की। अच्छा सर। और उसके बाद एक शौक़ था, एक तड़प थी कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। और जब भी किसी बड़े आदमी को देखता, गवर्नमेंट हाई ऑफिसर्स को देखता, तो मुझे वो शौक़ मज़ीद वो बढ़ता रहता। तो फिर दोस्तों से हमेशा वो गाइडेंस में लेता रहता था। तो साथ साथ मैंने FA की प्राइवेट फेडरल बोर्ड से, और उसके बाद एडमिशन लिया BA ओपन यूनिवर्सिटी से। मतलब ये सफ़र अभी कटा नहीं है, सफ़र जारी रहा, लर्निंग अभी जारी है, अभी जारी थी। तो BA के फ़ौरन बाद मैंने MA एजुकेशन इस्लामाबाद से की। रेगुलर किया सर आपने? हाँ, रेगुलर फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। ज़बरदस्त। तो उससे फरागत के बाद जब वापस मैं अपने गांव आया, तो उसी दौरान कोई डिप्टी हेड मास्टर्स की पोस्टें ये थ्रू आउट कोटा बेस पे आती हैं इस्लामाबाद के लिए, तो GB के लिए उसमें से एक पोस्ट आई थी। तो उसमें अप्लाई किया, तो लकीली ये हुआ कि थ्रू आउट GB से मैंने क्वालिफाई की, और 3 बंदे उसमें फाटा से आए थे। तो बाद में इंटरव्यू हुआ इस्लामाबाद में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। ज़बरदस्त। तो यहाँ आके मैंने इस्लामाबाद में 2011 को ज्वाइन की, और उस वक़्त से मुझे इंग्लिश का बड़ा शौक़ था कि ये किस तरह इम्प्रूव हो जाए, किस तरह मैं इंग्लिश में एक्सेल कर जाऊँ। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर सारे एग्ज़ाम्स जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश पैटर्न पे होती जिसकी थी, इंग्लिश अच्छी हो आगे और माशरे में भी उनको एक इज्जत की निगाह से देखा जाता। अगर बात ये नहीं थी, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन हमारे माशरे में उसको वो वेटेज दी गई है, अब ये हमारी मजबूरी बन गई है। इसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, इंग्लिश के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। ये ग्लोबल लैंग्वेज है। तो फिर मेरा वो शौक़ था, तो मैंने यहाँ इस्लामाबाद आके इस को एक गनीमत समझा। फ़ौरन मैंने नवल यूनिवर्सिटी से इवनिंग टाइम पे MA इंग्लिश का दाखिला ले लिया। में पढ़ाते थे? हाँ, मॉर्निंग टाइम पे मैं अपने स्कूल जाता था, और इवनिंग टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी जाता था। परंतु बहुत टफ शेड्यूल था, चैलेंजिंग शेड्यूल था। लेकिन जब आपके अंदर शौक़ हाई लेवल का हो ना, तो फिर वो चैलेंजेस तो ज़रूर आते हैं, डेफिनेटली, लेकिन बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ओवरकम कर लेता है। अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होती है। वो है ना, अल्केमिस्ट एक नावल है, उसका मैसेज भी यही है ना, कि जब आप मुसलसल मेहनत करते हैं, जब आप अपना दिल का सुनते हैं, तो पूरी दुनिया फिर आपके रास्ते में लग जाती है, आपको आसानियाँ पैदा करने की। कोई शक नहीं है। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि 2014 में MA इंग्लिश मेरी कंप्लीट हो गई रेगुलर नवल यूनिवर्सिटी से। फिर ये शौक़ ख़त्म न हुआ, फिर मैंने कहा यार अभी इस्लामाबाद में है, कोशिश कर लेते हैं, MPhil भी कर लीजिए। आपने MPhil भी कर ली सर? जी, MPhil इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। फिर मैंने वहाँ पे बड़ी मुश्किल से वो दाखिले मिलते थे, टेस्ट दे दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया। और ये तो मैं सरसरी बता रहा हूँ, इसके इन डेप्थ अगर जाऊँ ना, तो अल्लाह पाक ने मेरे ऊपर ऐसा करम किया है ना
کہ نہ ہونے والی باتیں ہو گئی میرے لیے. ماشاءاللہ. وہ تو پھر کبھی کسی اسٹیج پہ ہم تنہائی میں بیٹھ کے بات کریں گے. رائٹ سر. تو پھر جا کے الحمدللہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ 2016 میں نے ایم فل کا ایڈمیشن نمبر یونیورسٹی سے لے لی اور 2019 میں الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی. اسی اسنا جی بی کے لیے کوئی 18 گریڈ پرنسپلس کی 29 پوسٹیں آئی. میں نے کہا یار چلو اس میں بھی ٹرائی کرتے ہیں, قسمت آزماتے ہیں, قسمت اس میں بھی آزماتے ہیں. تو اس میں بھی ہم نے ٹیسٹ دے دیا. ٹیسٹ دینے کے بعد یہ ہوا میں ادھر سے حج پہ چلا گیا. تو دعائیں بھی کی, اللہ سے مانگا, کیونکہ صرف محنت سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو تو کوئی چیز پاسبل نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. صحیح بات ہے. اور انسان کے لیے بھی نا یہ لفظ ہم امپاسبل کہتے ہیں, اگر اس کو ہم ٹکڑوں میں بانٹے نا آئی امپاسبل بنتا ہے. بہت خوبصورت. اور بندے کے اندر یہ ول ہونا چاہیے نا کہ آئی کین ڈو ایوری تھنگ, میں یہ ہر کام کر سکتا ہوں. بس دیکھ لیں پھر آپ کے لیے راستے خود کھل جاتے ہیں. مشکلات تو ہیں نا, چیلنجز تو آتے ہیں نا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ ود دی پیسیج آف ٹائم ریموو کرتا ہے, راستے کھل جاتے ہیں. اسکیل کا ٹیسٹ کوالیفائی کرنا سر, حالانکہ کمپٹیٹیو ایگزام کی ٹائپ کا ہی ہوتا ہے وہ ٹیسٹ, ہائی پروفائل ایک ٹیسٹ ہے, تو آپ نے اس کی خاص تیاری کس طرح سے کی سر؟ تیاری کے حوالے سے میں تو ہمیشہ وہ جنرل اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. آپ اسٹڈی کے شوقین ہیں؟ ہاں, اسٹڈی ہمیشہ کرتا رہتا ہوں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اسپیسیفک بکس وغیرہ لیکچرر ٹیسٹ کی بنی ہوتی ہے, کمپیٹیو ایگزام کے لیے بنی ہوتی ہے نا, وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں. دوسرا الحمدللہ میرا تو یہ ریگولر وہ سلسلہ چلتا رہا. ایم اے ایجوکیشن بھی کی ہے نا ماسٹر, تو کیونکہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں وہ چیزیں آپ کی ادھر سے کلیئر ہو گئی. یہ 100 مارکس کا پروفیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے پروفیشنل جو سبجیکٹس ہیں وہاں سے کوئی 100 مارکس کا پیپر بنتا ہے. بالکل سر. اور 100 مارکس کا انگلش کا. تو مجھے اس لیے مشکل نہیں لگا الحمدللہ, کیونکہ میں دونوں سائڈ پہ انگلش میں ایم فل تھا اور ایجوکیشن میں ماسٹر تھا. تو ٹیسٹ کے لیے بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیس بنا دیا. کوئی کمپٹیٹیو ایگزام بھی دیا ہے میں نے سنا ہے, تو یہ جب 2006 میں پوسٹیں آئی تھی اس میں نے ٹیسٹ دی. اس وقت تو 2006 میں ابھی میں نے ماسٹر میں ایڈمیشن لی تھی, تو کوئی اتنا ایکسپوجر انگلش سے بھی نہیں تھا, ٹیسٹ وغیرہ سے بھی کوئی گائیڈنس کاؤنسلنگ بھی نہیں تھی. بس اپنے بہاف پہ محنت کی تو وہ ٹیسٹ میرا پاس ہو گیا. پھر میرا حوصلہ اور بڑھا. میں نے سوچا کہ میں اگر محنت فردر کرتا ہوں, اپنے آپ کو فردر اگر میں پالش کرتا ہوں تو اور بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں انٹرویو میں اگرچہ رہ گیا تھا لیکن میں رہ نہیں گیا تھا. اس سے مجھے اور ایک بوسٹ اپ ملا, انسپائریشن ملی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اپنے اندر مجھے اس کو ایویلویشن کرنے کا موقع ملا. پھر جا کے آگے 2008 میں تحصیلدار کی پوسٹ آئی کمپیٹیٹیو, اس میں بھی اپلائی کی, وہاں بھی پاس ہو گیا الحمدللہ. میں بھی میرٹ میں نہیں تھے, انٹرویو میں گئے اس میں بھی رہ گئے. پھر ایک اور بوسٹ ملا. میں نے کہا یار یہ ہمیشہ کہتے ہیں ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. اس کا مطلب ایکسپلینیشن یہ ہے ایک دفعہ آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ اپنے وے آؤٹ کو چینج کرتے ہو, ڈائریکشن کو چینج کرتے ہو. یار میں اس طرح کرنا تھا تو میں نے اس طرح کیا تھا, لہٰذا اب مجھے اور ڈائریکشن پہ آگے جانا چاہیے. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا جو نالج ہے وہ بہت ایکسپینڈ ہو گیا. صحیح بات ہے. آپ میری وہ جو لرننگ تھی نا پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گیا. دیکھو جب موٹیویشنل فورس تب بڑھتی ہے جب کوئی ٹارگیٹ ہو. امتحانات رکھتے ہیں تو بچے پڑھتے ہیں, امتحان نہ ہو تو کوئی کتاب دیکھتا بھی نہیں. کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے. تو ہاں اس کے لیے کوئی ٹارگیٹ تو ہونا چاہیے, انسینٹیو. یہ ایگزام اب میرے لیے ایک انسینٹیو بھی تھا, ایک موٹیویشنل فورس بھی. ایگزام میں ہم نے اپنی ڈائریکشن چینج کی. میں نے پھر چوتھی دفعہ 2017 میں جب پوسٹیں آئی تو میں ایم فل کر رہا تھا, تو ادھر ایم فل کی پوسٹیں, تو وہ ایم فل کا ایگزام ہو رہا تھا.
अप्लाई अगर मैंने किया था उस वक्त, लेकिन आगे ये हुआ कि वो कोर्ट में लोग चले गए, तो हमने ये समझा कि यार अब कोर्ट का डिसीजन तो बहुत लेट आएगा। गालिबन 20 जुलाई 2017 को वो टेस्ट हो रहे थे, तो अचानक कोई 10 या 15 दिन रहते थे ना, कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि पेपर 20 जुलाई से ही होना चाहिए। अब मेरे पास न टाइम बचता था तैयारी के लिए, तो न वो मोटिवेशन थी कि मैं अब इस तरफ जाऊं, क्योंकि मेरा डायरेक्शन कुछ चेंज हो गई थी ना। मैंने ये कहा कि बेहतर ये है कि 3 दफ़ा जब मैं बेहतर तरीके से पास कर चुका हूँ, अब 10-15 दिनों की मेहनत से अगर मैं फेल होता हूँ तो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ जाके एग्जाम ही नहीं दी, एग्जाम देने का फैसला आपने हाँ वो कैंसिल कर दिया बस। क्योंकि जो हमें सक्सेस मिली है, जो इज्जत 3 दफा मिली है वो काफी है, बजाय 4थी दफा मैं ड्रॉप होता हूँ तो मेरा सारा उस पर पानी फिरता, मोरल डाउन हो जाता, मोरल वो डाउन हो जाता। तो मैंने कहा उस तरफ नहीं जाते हैं, अब ये डायरेक्शन मेरा यही लाइन है एजुकेशन का, इसको मैं फॉलो करता हूँ। तो फिर जाके 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 18 ग्रेड FPC के थ्रू मुझे दे दिया, ये इज्जत। अभी आपने 19 भी पास किया है, तो उसके बाद फिर 19 की पोस्टें आई, उसमें भी अप्लाई किया, बाद में रिजल्ट FPC के थ्रू अनाउंस हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्वालिफाई हो गया। तो ये सारा कुछ मुझे नाचीज में कुछ भी नहीं है, अल्लाह पाक का ये करम है। थोड़ी सी मेहनत आप करते हैं तो अल्लाह पाक को भी तरस आता है, फिर आपका मेहनत का सिला ज़रूर देता है। तो इसलिए मेरा ये पैगाम होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, मुसलसल वो मेहनत करें, नज़र अल्लाह पाक पे रखें, एक टारगेट वो ज़रूर रखें, टारगेट मेंटेन टारगेट जरूरी है, क्योंकि टारगेट आप रखेंगे ना तो आप दौड़ के भी पहुंच सकते हैं, घसीट के भी आपको किसी तरीके से वहां जा सकते हैं, चैलेंजेस को भी आप इधर उधर करके वहां पहुंच जा सकते हैं। जब आपका टारगेट ही कुछ ना हो, कुछ बढ़ने का शौक ही ना हो, तो बंदा आगे नहीं जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मेहनत, इंसान की कामयाबी के लिए काबिल होना ज़रूरी नहीं है, इंसान की कामयाबी के लिए मेहनत की जरूरत होती है, याद रखें। तो इसलिए कहते हैं ना, हमेशा आप मेहनत करते रहें, रेगुलर करते रहें, और वन डे यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन। ज़बरदस्त इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सर, आपको बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी नाजरीन, आपने देखा जनाब अब्दुल वहाब मीर कशीरो साहब का इंटरव्यू। आपने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट FA किया, BA किया, उसके बाद आगे पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 3 दफ़ा पास किया और 18 स्केल में डायरेक्ट टीचर यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर लग गए। अभी 19 स्केल भी पास किया है, तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक था। आखिर में आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया कि मेहनत को जारी रखें, मेहनत का सिला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। और स्टूडेंट्स के लिए आपका पैगाम यह था कि एक बड़ा टारगेट सेट रखना ज़रूरी है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपकी मेहनत होगी अल्लाह ताला वहाँ तक आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत।